қаҳрамони барномаи навбатиамон Аслиддин Баҳриддин 11 сол дорад. Вай сокини ноҳияи Рӯдакӣ аст. Номбурда узви Федератсияи миллии ғайрикасбӣ Унифайти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Аллакай аз машқу тамринҳояш беш аз 6 сол сипарӣ шуд. Вале Аслиддин пештар ба омӯзиши мушзанӣ машғул буд. Машқҳояш дар маркази солимгардонии варзишии деҳаи обчакорони ноҳияи Рӯдакӣ зери роҳбарии мураббӣ Зокир Умадқулов мегузарад. бешубҳа таҳкурсии варзиш кӯдакону наврасон аст ва дар федератсия зикр гардида аксари ихлосмандонашро кӯдакону наврасон ташкил медиҳад. ҳине ки Аслиддин узви ин маҳфил шуд, аллакай наврасон дар сабқати ҷаҳонӣ аз худ таъссуроти амиқ боқӣ гузоштаанд, ки ин ба вай як нерӯи тоза бахшид то идомадиҳандаи муваффақияту комёбӣ эшон бошад. аз 6 солагӣ машқ мекунам. манро ба хоҳиши худам ба толори варзишӣ омадам. ман ба варзиш омадам, хурд будам, хеле заҳмат кашидам, ман тоқат кардам. Аслиддин Баҳриддин аз хурдиаш хеле чақон буд. ман аз Аслиддин Баҳриддин хеле умеди калон доштам ва ӯ умедҳои моро ба ҷо оварда истодааст. чанд карат чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон шуд. оянда умед дорем ки чемпиони Осиё шавад, чемпиони ҷаҳон шавад. чуноне ки қайд кардем, Аслиддин Баҳриддин зери роҳбарии мураббӣ Зокир Умадқулов тамрин мегирад. худи Зокир Умадқулов машқу тамринро аз бокс оғоз кардааст. номбурда дар фаъолияти варзишгариаш дар якчанд мусобиқаҳо иштирок карда муваффақ шуд. баъдтар ба омӯзиши нозикиҳои гӯштини тарзи озод гузашт. билохира дар ноҳияи Рӯдакӣ муҳорибаи ғайрикасбӣ Унифайтро ташкил намуд. соли 2014 барои ӯ соли бобарор буд, чунки бори нахуст чемпионати Осиё оид ба Унифайт дар Тоҷикистон баргузор шуд ва мавсул ба узви дастаи мунтахаби кишвар шомил шуд. дар мусобиқаи осиёӣ дар вохӯрии финалӣ бо намоянда аз Эрон мубориза бурда сазовори ҷои дуюм гашт. хотиррасон мекунем ки дар чемпионати кушодаи Осиё дастаҳо аз Эрон, Ӯзбекистон, Туркманистон, Русия, Қазоқистон ширкат варзиданд ва аксарат зинаҳои ифтихорӣ насиби муҳорибачиёни тоҷик гардид. охирҳои моҳи марти ҳамон сол дар ноҳияи Рӯдакӣ аввалин мусобиқа баргузор шуд. дар мусобиқа дастпарварони ноҳияи Рӯдакӣ ҳунарнамоӣ хуб карданд ва барои онҳо бештар якарбачиён аз шаҳри Душанбе муқовимати шадид манзур карданд. ба ин нигоҳ накарда шогирдонаш дар муқобили намояндаҳо аз шаҳри Душанбе хуб истодагарӣ карданд. зиёда аз 6 сол аст ки дар ноҳияи Рӯдакӣ муҳорибаи Унифайти ғайрикасбӣ фаъолият бурда истодааст. вақте мо ин намуди варзишро дар ноҳияи Рӯдакӣ ташкил кардем, шогирдо хело кам буданд, 20-30 нафар буд. ҳоло 850 нафар зиёд шуда истода машқ карда истодаанд. шогирдоро дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ буровардем. хеле ҷойҳои намоёнро ишғол карданд. чанд та чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон шуданд ва қарибӣ дар шаҳри Тошкент, Ӯзбекистон чемпионати Осиё мешавад. дар он ҷо 2 шогирдро мебарем иштирок кунанд. аз онҳо хеле умеди калон дорем. мураббӣ машқро ба мо такрор ба такрор мефаҳмонд, доимо бо мо кор мекард, то ин ки мо ягон чиз ёд гирем, вақтро беҳуда нагзаронем. мураббӣ Зокир Умадқулов машқварзиро дар 2 вақт субҳгоҳон ва бегоҳӣ роҳандозӣ кард. теъдоди шогирдонашро кӯдакону наврасон ташкил медиҳад. чуноне гуфтем, аз машқу тамринҳои Аслиддин Баҳриддин беш аз 6 сол сипарӣ шудааст. мусобиқае ки дар зодгоҳаш ноҳияи Рӯдакӣ баргузор шуд, то дер боз аз хотирааш зудуда нахоҳад шуд, чунки ӯ дар вохӯрии финалӣ бо варзишгаре мубориза бурд, ки ба мухлисони варзиш ошност. баъди як моҳи машқ ман ба мусобиқа баромадам, мағлуб шудам, роҳафтода нашудам. баръакс машқро зиёдтар кардам. вай баромад як чемпион қатъиғалтӣ, чемпиони Тоҷикистон қатъибой дод. баъд не ки мо ро гуфтем роҳафтода нашав машқро, вай роҳафтода нашуд, машқ кард. солҳо гузашт,
با همون چمپیون اصلدین بردین زد. آینده امید داریم که اصلدین بردین پرچم بردار تاجیکستان شود. مسلم است که اصلاح اشتباه در منتظم گذراندن جمع‌آمد مشترک تعلیمی و تمرینی رفع می‌یابد و اصل‌الدین کمبودی‌های اصلاح شونده خود را به خوبی می‌دانست. از این رو دقتش تنها با پیوسته گذراندن مشق‌ها روانه گردید. وقتی ما شاگردان را می‌آموزانیم، هم گوشتین گیلاید، هم دست و پا، در هر دوی آنها باید فعال باشند. وقتی که معلم وظیفه می‌دهد او از همه خوبتر اجرا می‌کند و او هوشیار و زیرک است. او کنجکاو است. برای همین قدر او در چند مسابقه ها رفته سزاوار جای اول شده است و او وقتی که بر مسابقه ها در میدان برآمد با دل پر قوه می‌آزماید و از حریف خود در دلش ترس ندارد و همین طور او غلبه میکند. در ناحیه رودکی نیز سالهای اخیر بنیاد مجمع و انشاءات ورزشی وسعت تازه پیدا کرده است. یکی از این مرکز سالمگردانی ورزشی دهه آبچکاران میباشد که از ساخته و مورد استفاده قرار یافتنش آنقدر وقت زیاد سپری نشده است. مرکز سالمگردانی مطابق با طلبات جهانی ساخته شده در آن امکان تشکیل نمودن مسابقه های سطحی جمهوری و بین المللی را دارد. علاوه بر این در مرکز سالمگردانی برای کودکان و نورسان و جوانان ناحیه یکچند محفل‌های ورزشی راه‌اندازی کرده شده است. یکی از نهادهایی که بیشتر کودکان و نورسان توجه دارند محاربه غیر کسبی اونیفاید میباشد. این ورزشگاه در با یک سطح طلبات جهانی جوابگو است و خیلی شما میبینید در اینجا فدراسیون غیر کسبی اونیفاید فعالیت دارد و در اینجا تمرین به نورسان و جوانان میدهد. من فکر میکنم که وقتی خیلی تالارهای ورزشی زمانه‌ای بسیار میشود در ناحیه‌ها ورزشکاران ناحیه میتوانند که در مسابقه بیرون از جمهوری اشتراک کنند. خیلی که شما میبینید این تالار ورزشی در یک سطح عالی ساخته شده است. مربیای فدراسیون اونیفاید میتوانند که در مسابقه جهانی ورزشکارای خود را از اینجا تیار کنند و به آنجا سفربر سازند. شرایطمون سسترک بود، دوز شرایطمون خیلی خوب است. در تالار نو اینا شاگردان را تیار کرده ایستادیم. در اینجا همه چیزا هست، دوش جای برای شاگردان آبوازی، جای مشق بدن داریم. همه شرایطمون نقض است. واقعا در تربیه و رشد تازه گرفتن نمودهای ورزش سهم مربیان نظر است، چرا که تنها امکان دارد تا ورزشگران لیاقتمند را به وی رساند در صورتی اگر در کارش مسئولیت داشته باشد. طوری که به مشاهده رسید قسم زیادی شرکت کنندگان و کودکان تشکیل می‌دهد. البته برای وارد کردن آنان به جهان ورزش از مربی پیش از همه مهنت زیاد و تحملگرایی را تقاضا می‌دارد. با مقصد ترغیب اونیفاید میان کودکان، فدراسیون مسابقه ها را منتظم دایر می نماید. استفاده طرز و اصول ها در اونیفاید محدود نیست، یعنی ورزشگر امکان دارد که از کاراته، بوکس، کیک بوکسینگ، گوشتین و غیره ثمراناب استفاده نماید. یکمین مدال را در تالار خودمون گرفتم و 3 کس را مغلوب کردم. من پیشتر مشق را آغاز کردم، بعد من اصل‌الدین بردین اومده مشق را تمرین کرد و واسه خوبتر مشق میکند. دقت به مشق جدی میتید و همینطور چمپیون شد. نتیجه مهنت پرثمر از حد زیاد شیفته اونیفاید شدن اصل‌الدین را در حال به هیئت دسته نورسان دعوت کردند. از این گفته برمیآید که اکنون مسئولیت بیشتری او فرا رسید. همینطور در مسابقه کشاده شهری اشتراک کرد. سبقت را در رشته محاربه غیر کسبی افتتاح بخشید. من 5 بار به شهر دوشنبه رفتم، همش جای یکم نباشه. من وقتی که در مسابقه برآمد میکنم و هم کار میکنم گوشتیم. پهلوانی زود است. من فخر میکنم که
اصلی خطی مشق میکنم. با مقصد تشویق نمودن اونیفایت مسئولین تشکیل مکتب‌ها را در منطقه‌ها راه اندازی نمود. در برابر این گذراندن مسابقات در ناحیه‌ها به میان آمد. مثلا در سال گذشته در ناحیه رودکی، بعداً در ناحیه تیمورملک سبقت تشکیل گردید. در مسابقه با استثنای میزبانان اینچون 3 دسته از شهر ترسونزاده، 2 دسته از ناحیه رودکی و 1 دسته از شهر دوشنبه ناحیه یاون اشتراک کردند. قهرمان برنامه‌مون در این مسابقه ها شرکت ورزیده است. در مسابقه اشتراک کردم. حریفان من یک تاش از شهر دوشنبه، دویمش از ناحیه تیمورملک، از سومش از شهر ترسونزاده. من هم وایوایو را مغلوب کردم و چمپیون تاجیکستان شدم. اصلا وقتی به مسابقه میبارد ترس ندارد و با سر بلند مسابقه را جنبش میکند. طوری که عرض کردیم، یکی از هدف‌های اساسی فدراسیای غیرکسبی اونیفایت جمهوری تیار کردن ورزشگران لیاقتمند بوده. به این وسیله عمومی گرداندن تربیت جسمانی و ورزش میباشد. فدراسیای مذکور از قبیل فدراسی‌هایی است که در شرایط کنونی در بابت انکشاف دادن مکتب‌های آن در منطقه‌های کشورمان همزمان اشتراکی فعالان دستپرورانش در سبقت‌های مختلف بین‌المللی نظررس است. همچنین کار موفقانه فدراسیای در آماده نمودن متخصصان جوان برعلا احساس می‌گردد. در سالهای آینده رهبرت فدراسیای تصمیم گرفته است تا با جلب متخصص از خارج کشور بین داوران کورس‌های بازآموزی را نیز دایر نماید. اومدقلف زاکر هم در مسابقه‌ای که ما جمهوری میگذاریم او به حیث داور شامل است و در اعضای فدراسیون به حیث داور فعالیت میکنند. ما در کدام ناحیه یا شهر یا که مسابقه جمهوری او را به حیث داور در آنجا انتخاب کردگیم او داوری میکنند. من فکر میکنم که نه این اومدقلف زاکر خودی آن داوری میکند. من فکر میکنم که همین خیلی نو داوری کنند. از ناحیه رودکیان میتواند که در مسابقه بیرون از جمهور داوری کنند. یگان با مشکلی نداره. شاگردامون خیلی نقض برآمد میکنن. با قریبی مسابقه شد شهر دوشنبه شد 20 نفر شاگرد برده بودیم. 9 تاش جای یکم رو اشغال نمود، دیگر جای دوم سوم. فدراسیای مذکور دومین کنگرس را برگزار نمود. در سمینار مشورت در بابت نقشه چاره‌بینی‌های مسابقات برون‌مرزی سخن کرده شد. در جلسه قید گردید که در حال حاضر فیلیال‌های فدراسیای در ولایت‌های سوخت، ختلان و شهر و نواحی تا به مرکز عمل می‌کنند که ده‌ها کودکان و نورسان را به آموزش اونیفای جلب کردند. اما اساسی کار ایشان در با موفقیت شرکت ورزیدن مغول بچیان در مسابقه‌های سطح بین‌المللی داشته ایضاح می‌گردد. علاوه بر این تشکیل و قبول سبقت آسیایی و بین‌المللی در حدود کشورمان هم از نقشه‌های دورنمایی فدراسیون جهت بلند برداشتن ملکه و مهارت ورزشگران به حساب رفت. یادآور می‌شویم که مسابقه‌های سطح بین‌المللی داشته از روی غیرکسبی اونیفایت در دو نوع کلاسیکی و لایت یا خود گوشتینگیری صورت می‌گیرد. از این رو در جلسه به سطح و صفت برگزاری مسابقه‌ها وابسته به نظامنامه فدراسیای جهانی اهمیت خاص داده شد. از همه مسابقه خاطرمان این شهر تاشکند بود که من در اونجا جای یکم را گرفتم. ورزشکار وقتی که مدال میگیرد باید خودش را در پیش دیگران تعریف نکند و برعکس اونها را دلبرداری کند که وقتی که آنها هم مشق کردن، تمرین کردن، مهنت کردن، همانها هم مدال میگیرند. ورزش در حیات هر انسان همیشه اهمیت اولین درجه دارد، زیرا مربوط به اساس موجودیت انسان سلامتی است.
имрӯза низ дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии кишварамон варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар сафи пеш меистад, зеро на фақат аҳамияти тандурустӣ дорад, балки дар қатори ҷиддитарин масъалаҳои мубрами рӯз мақом пайдо кардааст ва дар баъзе мавридҳо варзиш ва дастовардҳои варзишӣ ба эътибору обрӯи байналмилалии кишварҳо маъруфияти онҳо бетаъсир нест ва дар қатори дастовардҳои миллии як халқ як кишвар он миллату кишварро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунад. یک سالسی مشق میکنم آینده میخوام چمپیون جهان شم. در طول 6 ماه در چندین مسابقه ها اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گشتم و من میخواهم که در آینده پرچمبردار ملت شوم به مثل اصلدین بحریدین. او در زل ما تمرین میکند و چند تا مدال افتخارنامه و کوبک هم دارد. من میخواهم که به مثل او در دیگر دولت ها سزاوار جای اول گردم و پرچمبردار ملت شوم. ما ورزشگران نباید فقط مشق و تمرین کنیم و برابر مشق هم در جای اول خواندن میایستد. وقتی که ما سواد داریم در همه جا موفق میشویم. ба амсоли Аслиддин дар ноҳияи рӯдакӣ варзишгарони фаъол хеле зиёд аст. яке аз онҳо Муҳаммадҷон Ҳидоятов мебошад. Муҳаммадҷон аз соли ташкилёбии маҳфили муҳориба тамрин мегирад. ӯ ба мисли устодаш машқварзиро аз бокс шурӯъ кардааст, вале унифайтро мақбултар пиндошта ҳунари волояшро дар мусобиқаҳои гуногун манзур кард. номбурда дар фаъолияти варзишгариаш ба чӣ дастоварде ноил гардида бошад, қабл аз ҳама заҳмати беандозаи устодашро дар мадди аввал мегузорад. андеша мекунад ки кори босамаровари мураббӣ дар иҷрои дурусти тамриндиҳӣ ва дарк кардани масъулияти баланди касбияш вобастагӣ дорад. شش سال میشد که تمرین میکنم. من در مسابقه شهری ناحیوی اشتراک کرده سازای جای یکم دوم شدم. من همگی 52 مدال دارم. من بیرون از دولت در جمهوری ازبکستان جای اول را اشغال نمودم و میخواهم در چمپیونات های جهان همه خیلی نتیجه را نشان دهم. лозим ба ёдоварест ки дастпарварони Федератсияи ғайрикасбии Унифайти ҷумҳурӣ дар соли 2018 бештар дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ байни кӯдакону наврасон ва ҷавонон натиҷаи назаррасро манзур карданд. аз ноҳияи рӯдакӣ бошад дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат варзидаанд, ҳамасола дар ноҳия бо мақсади тарғиби Унифайт ва ҳарчи бештар ҷалб кардани наврасон ба варзиш. мусобиқа аз рӯи Унифайт ташкил карда мешавад. масалан моҳи декабри соли гузашта дар маркази солимгардонӣ варзишии деҳаи обчакорон сабқати кушода баргузор шуд. ба мусобиқа ба ҷуз мизбонон боз аз шаҳрҳои Душанбе ва Турсунзода ташриф оварданд. Аслиддини Баҳриддин дар вазни 28 килограмм қувваозмоӣ кард. алахусус дар иҷрои гӯштин ҳамаро қоил кард. ҳамин тавр дар мусобиқаи кушоди ноҳияи рӯдакӣ бештар мақомҳои аввал насиби варзишгарони шаҳри Душанбе ва ноҳияи рӯдакӣ гардид. ба ҳамин тарз ғолибони мусобиқа имкон пайдо карданд ки қувваашонро дар сабқати ҷумҳуравӣ ҷиҳати ба даст овардани роҳхати мусобиқаи ҷаҳонӣ пайдо бисозанд ва аввалин мусобиқаи ҷаҳонии имсола байни кӯдакон моҳи май сурат гирифт ки ба 5 варзишгари хурдсоли мо муяссар шуд то унвони чемпиониро касб намоянд. در برابر ورزش کوشش کرده ایستادم که خوب تحصیل کنم و دانش آموزم. ما هر سال در ناحیه رودکی مسابقه کشاد ناحیه رودکی آید با اونیفایت غیر کسبی میگذرانیم و دیگر ناحیه و شهرها را به مسابقه تکلیف میکنیم. қаҳрамони барномаамон дар барномаи телевизионии Матин низ фаъолона ширкат варзида аст. барномаи Матин дар муассисаи давлатии маркази хидматрасонии обшорон таҳия гардид. албатта шартҳо аз рӯи намудҳои обии варзишӣ доир шуд. аслан шиноварӣ дар тамоми кишварҳои ҷаҳон ҳамчун яке аз воситаҳои асоситарини аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳаматарафа инкишоф додани инсон новобаста ба сину сол истифода бурда мешавад. бинобар ин аз хурдсолӣ
ба фарзандон омӯзондани ҳунари шиноварӣ вазифаи аввалин дараҷаи волидайн аст. шиноварӣ ҳамчунин аз тарафи пизишкон барои таҳкими саломатӣ ва муолиҷаи бисёр бемориҳо тавсия дода мешавад. Аслиддин Баҳриддин дар барномаи мазкур ҳам хуб иштирок кард. дар барномаи матин ҷои дуюмро гирифтем, рафтода ҳастем. ҷои дуюм ба мо натиҷаи хуб аст. ба мо хеле обшору махул шуд. мо дар он ҷо истироҳат кардем ва бозиҳои шавқаро гузарондем. ҳамин аст ки Аслиддин Баҳриддин нахустин мусобиқаи расмиро дар мавсими ҷорӣ бо барор хотима бахшид. Дар оянда ӯро на фақат мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ, балки сатҳи байналмилалӣ дошта низ мунтазир аст. Албатта инҷо сухан дар мавзӯи чемпионати Осиё меравад, ки гузарондани сабқати мазкур дар шаҳри Тошканд ба нақша гирифта шудааст ва иштироки шогирдони мураббӣ Зокир Умадқулов дар назар аст. Илова бар ин, Аслиддин аз он хушҳол аст, ки дар нахустин чемпионати ҷаҳон байни наврасони то 9 сола Тоҷикистон медали тиллоро соҳиб шуд. ин пирӯзии бузург ба ӯ нерӯи тоза ато намуд ва омода аст, ки шарафи варзиши тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ ҳимоя кунаду ба ин васила миллати тоҷикро дар байни дигар давлатҳо аз наздик шиносонад. мо кӯдакону наврасон хеле хушҳол ҳастем, ки дар даврони истиқлолият зиндагӣ мекунем.